Okay guys, magandang hapon guys, no. Medyo na tayo na country guys, no. Yung nagtrabaho sa loob guys. Okay guys, nagtrabaho sa loob guys, no. Diyan sa trabaho, nag-duty. Hindi nila nabawalan sila papasok kasi kuan sila. Kung papasok sila, kuan sila. Okay ha. Okay, nabawalan talaga sila agigan guys, no. Okay. Isa may official? Mama, dito mama. Wala ma'am, isa. Okay. Ayan. Ayan o. Party na. Kaya po talusod dito ma'am, nalagantay. Mayroon silang bantay po sa loob po na sila. Imbis na medyo nabawal. Dito po medyo nakontra, medyo nanginis lang si Pikas guys, no. Dito guys, fish for day guys, medyo wala masyadong fun. Dito na sa gilid guys, no. Okay. Ano ma'am? Sabante ba ma'am? Parang panigas po. Ayan, nagpasok na sila na nag-duty sa dyan sa kuan. Okay, nagpasok sila karon, nag-duty na sila karon. Amot lang kung payagan sila duty, kung napayagan sila papasokin dito, no. Okay guys, no. Dito sa Balag guys, medyo nag-init kamay guys, no. Sakit ang kuan ko guys, no. Okay. Yan. Yan guys, no. Okay, sakit ang bulas ako guys. Ayan. Dito guys, dito guys, medyo peaceful guys, no. Wala masyadong tao. Wala tao po sa mga sakyanan dito. Dito sa kilid guys, medyo nag-init sila guys dito sa kilid, no. Okay. Street kasi ito guys. Street ni guys, no. Street ni sa gaganon guys, no. Dito medyo paano man lang. Medyo peaceful pa dito guys. Okay. Panyata ni. Sino nagpasok ni dire? Hindi ko masyadong pani guys, no. Ayan guys. Nandito na yung pan guys, no. Okay. So guys, no, medyo kuan na sila. Ariko. Wait lang guys. Kasi yung bilikat ko masakit eh. Ayan guys, dito banda din guys, peaceful din guys, medyo wala masyadong kuan, no. Dire lang sa side medyo na kuan karon guys, medyo nag-init karon guys talaga guys. Na medyo init to guys, no. Mamaya talaga mag-init mamaya pa guys. Ayan na. Mag-init to mamaya to guys, medyo nagkuha lang sila guys, medyo laylo lang sila karon. Yan. Okay guys, na joke pa natin. Okay. Medyo